नमस्कार सकलके माइक्रोफिनान्स जब निউজ यूट्यूब चैने आपनादेर सकलके स्वागत। जे कारणे आपनादेर सामने आबार नतून भिडियो निये उपस्थित हलाम जे बेलिस्टार माइक्रोफिनान्स लिमिटेड कोम्पानीते एक इंटरव्यू आयोजन करा हयेछे। मूलत ब्रांच मैनेजार, ब्रांच अ্যাকাউন্ট্যান্ট एबं सेल्स अफिसार पोस्टेर जन्य एई इंटरव्यू नेওয়া हबे। যারা माइक्रोफिनान्स सेक्टरे फ्रेशार अर्थात যারা कोनोदिनও माइक्रोफिनान्स सेक्टरे काज करेनনি अथवा अन्य कोनो फिनान्सियल सेक्टरे अंतत एक बछर बा तार बेशी समय धरे काज करछेन तारा सेल्स अफिसार पदेर जन्य आवेदन करते पारेन। से क्षेत्रे बयस होते हबे सर्वाधिक 30 बछरेर मध्य एबं शिक्षागत योग्यता न्यूनतम এইচএস पास अर्थात उच्च माध्यमिक पास। पुरुष महिला उभय ए काजेर जन्य आवेदन करते पारेन। एकई साथे যারা माइक्रोफिनान्स सेक्टरे अंतत 2 बछरेर काजेर अभिज्ञता रयेछे एबं बयस सर्वाधिक 30 बछरेर मध्य एबं शिक्षागत योग्यता बीकम अनार्स अर्थात कमार्स विषय निये ग्रैजुएशन कमप्लीट करेछेन तारा ब्रांच अ্যাকাউন্ট্যান্ট अर्थात कैशियर पोस्टेर जन्य आवेदन करते पारेन। एकई साथे ब्रांच मैनेजार पदेर जन्य अंतत 3 बछरेर काजेर अभिज्ञता थाकते हबे एबं ब्रांच मैनेजारेर पदे काजेर अभिज्ञता थाकते हबे। ब्रांच मैनेजार पदेर जन्य सर्वाधिक 35 बछर बयस पर्यन्त आवेदन करते पारेन एबं शिक्षागत योग्यता जे कोनो विषये स्नातक पास होते हबे। उभय प्रकार काजेर जन्यई एक आकर्षणीय वेतन सेई साथे प्रचुर परिमाणे इनसेंटिव पीएफ ईएसआई मेडिक्लेम ट्रैभेल अ্যালাউন্স सह जाबतीय सुयोग सुविधा रयेछे। एई इंटरव्यू अनुष्ठित हबे आगामी 25 আগস্ট 2024 अर्थात रविवार दक्षिण दिनाजपुर जिलार बुनियादपुर ब्रांचे एवं एकई साथे बीरभूम जिलार बोलपुर ब्रांचे। प्रतिटी ब्रांचेर एड्रेस एवं कन्टैक्ट नम्बर भिडियोर डेस्क्रिप्शन बक्से एवं फार्स्ट कमेंट बक्से उल्लेख करा हबे। आपनारा अवश्य कन्टैक्ट करे तारपरे सेखाने जाबेन। अवश्य आधार कार्ड, भोटार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस সেই সাথে শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথি নিয়ে সেখানে উপস্থিত হবেন এবং অবশ্যই আপডেটেড সিভি নিয়ে যাবেন। অর্থাৎ যদি কোনো ফিনান্সিয়াল সেক্টরে কাজের অভিজ্ঞতা থাকে তবে সেটা অবশ্যই সিভিতে উল্লেখ করবেন এবং সেই সাথে লাস্ট 3 মাসের স্যালারি স্লিপ অথবা এনওসি অর্থাৎ নো অবজেকশন সার্টিফিকেট নিয়ে সেখানে উপস্থিত হবেন। এই সমস্ত কাজের জন্য আপনারা কাউকে কোনো রকম টাকা দেবেন না। যাবতীয় ডকুমেন্টস নিয়ে আপনারা নিজেরাই সেখানে যাবেন, ইন্টারভিউ দেবেন, অবশ্যই সিলেক্ট হবেন। তার জন্য কাউকে কোনো টাকা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে প্রার্থীদের নিজস্ব মোটর বাইক এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং অবশ্যই অ্যান্ড্রয়েড সেট মোবাইল থাকতে হবে। মাইক্রোফিন্যান্স সম্পর্কিত এই রকম কাজের তথ্য পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সকলের সাথে শেয়ার করবেন। যারা বর্তমানে বেকার আছেন অথবা বেটার কোনো অপরচুনিটি অপেক্ষায় রয়েছেন তাদের কাছে আমার এই বার্তাটা অবশ্যই পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং সেই সাথে যারা এই ভিডিওটা দেখছেন অবশ্যই কোন জেলা থেকে দেখছেন অথবা কোন ফিনান্সিয়াল সেক্টরে কাজ করছেন সেটা কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ সকলকে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আবার নতুন কোনো কাজের অফার নিয়ে।